आउ गोटे नुआ भिडियो रे आपण समस्त को स्वागत। आजिर भिडियोटी टिके नुआ प्रकार होबाक जाउछे। आपण निश्चिंत पूरा भिडियोटी देखंतु आपण को मुहारे पानी आसी जिबाटा थय। ताहले चालंतु आरंभ करिबा आजिर ए रेसिपीटी। आजिर ए इन्स्टांट आचार बनैबा पई ना हमकु खरार आवश्यकता अछि ना हमकु एहाकु किछि दिन रखिबार अछि। आमे सांगे सांग बनैबा आउ सांगे सांग खाइबा। मात्र घंटे रु 2 घंटा भितरे हमर आचार प्रस्तुत हे जिवो। देखंतु मु एठी आचार बनैबा पई कोन कोन सामग्री नैछि। एठी मु किछि ओळा नैछि, किछि लेंबू नैछि, किछि आंबो अदा नैछि, किछि गाजर नैछि आउ किछि हळदी आउ लंका आपणक स्वाद हिसाब रे नै परिबे। मु एठी कंचा लंका नैछि, आपण चाहिले मध्ये सुखिला लंका नै परिबे, किंतु कंचा लंका रे आचार टेस्ट बहुत भल हुए। प्रथमे आमे आचार रे व्यवहार करुवा सबुतक सामग्री को भल किना परिष्कार पानी रे 2 रु 3 थर परिष्कार करके धोई दबा। जेहेतु एगुड़ाक माटी तलर जिनस बाली माटी लागिथिबा स्वाभाविक, आमे परिष्कार करी धोई नबा एवं एक कॉटन बा सूता कपड़ा माध्यम रे परिष्कार करके पोछि दबा। टिके कि जेमती पानी न लागि थाए, कारण आचार रे पानी रहिला माने आचार खराब हे जिवो। टी आपण देखि पारुथिबे मु सबुतक सामग्री को भल भाबरे परिष्कार करके पोछि नेछि। एबे आमे सबुतक जिनस को चोपा छड़े दबा। ये देखिपे मु सबुतक जिनस को भल भाव में धोई नहीं पोछि नहीं गोटा गोटा करी किछि समय पर छाड़ीदे। जदि संभव हम तो फैन तले 10 रु 15 मिनिट छाड़ीदे। जो भी टिके टिके पानी थिबो ताहा सुखीज। प्रथमे आम गाजर को नहीं जावा, गाजर को चोपा छड़ेदेबा। एथिरे किछि जिनस हमको चोपा छड़ेकी यूज करिबार अछि आउ किछि जिनस डायरेक्ट सेमिति यूज करिबाकू अछि। तो गाजर को चोपा छड़ेदेबा, तापर आम हळदी को सेमती चोपा छड़ेदेबा। सबुतक जिनस को एमती चोपा छड़ेकी प्रथमे रेडी करिकी रखिदबा। ये देखिपे मु हलदी आउ गाजर चोपा छड़े सारे। एबे आंब अदार चोपा छड़ेदेबा। चोपा छड़े सारापर तार आग पछ जोड़ाक टिके टिके बाली भी लगी थाए, तार आग पछ को भल किना काटिकी बाहर करके फोपाड़ीदबा। आचार बनैला बेले एई छोट छोट दिग प्रति निहाती ध्यान दबा। एठी देखंतु मु गाजर आग पछ से गुड़ाक भी भल किना बड़ आकार रे काटिकी बाहर कर देइछि। एबे आमे सबुतक जिनस को छोट छोट करी काटिदबा। गाजर को देखंतु मु छोट छोट करी काटी नेइछि। आमे सेथिरे खट्टा होबा पई किछि टभा दबा। आपण चाहिले मध्य एठी लेंबू यूज करि परिबे। टभा होची लेंबू भलिया देखिबा पई, किंतु लेंबू ठारू अधिक पानी थाए एवं एहा लेंबू ठारू मध्य अधिक खट्टा हेइ थाए। मने रखिबे टभार मंजी को जेते पॉसिबल आमे काढी के बाहर कर दबा। जेमिति गाजर रो साइज करिसंती सेमिति आमे टभार साइज करिबा। एबे ओळा को मध्य सेमिति छोट छोट करी काटि दबा। ओळार मंजी को मध्य बाहर कर दबा। जेमिति गाजर साइज करिसंती सेमिति ओळा साइज मध्य करिबा। समान परिमाण रे मु एठी गाजर नेइछि, समान परिमाण रे ओळा नेइछि आ समान परिमाण रे टभा नेइछि। आपण चाहिले मध्य टिके कम बेसी कोथिरे करि परिबे। आमे जो बाकी तक सामग्री रहिला ताकू रेडी करिबा। एठी मु गोटे ग्रेटर नै जाइछि। ग्रेटर रो एठी जो बड़ कणाटा अछि सेई बड़ कणा साहाय्य रे आमे हळदी आ आंब अदा को ग्रेट करिबा। प्रथमे मु हळदी को ग्रेट करि नेइछि, कारण एउडा को सिजिबा पई बा नरम होबा पई टिके अधिक समय लागिबो, तो सेथि पई मु एठी ग्रेट करि नेइछि। आपण चाहिले मध्य छुरी रे छोट छोट करी काटी नै जिवे। प्रथमे हळदी की ग्रेट करिकि रखि देली, तापरे बे आंब अदा को मध्य ग्रेट करिकि रखि देली। एठी हळदी जतिकि नेइछि आंब अदा सेतिकि नेइछि। ओजन रे देखिबाकू गले 250 आंब अदा आ 250 हळदी। एठी कंचा लंका आपणक स्वाद हिसाब रे नै परिबे। मु एठी कंचा लंका को छोट छोट करी गोटे कैंची साहाय्य रे काटी नेउछि। एठी कैंची रे मु काई काटुछि, कारण कंचा लंका आपण जदि छुरी रे बा पनिकी रे काटुचंती आपणक हाथ रे राग लागि जिवो, हाथ पोड़ीबार चांस अछि। सेति पई मु कैंची रे एठी छोट छोट करी काटी नेउछि। एबे जिबा आमे गोटे मसला प्रस्तुत करिबा। मसला प्रस्तुत करिबा पई प्रथमे आमे पैन बसेई सेथिरे किछि मरीच पकेबा। एठी मु गोटे चामच मरीच नेइछि। ता देहरे आमे किछि गोटा धनिया 2 चामच एठी मु गोटा धनिया नेइछि, 2 चामच पान मधुरी नेइछि एवं गोटे चामच मेथी नेइछि। मसलार मेन इनग्रेडिएंट जोटा कि होला सोरिष। एठी सोरिषर भाग आमे टिके अधिक दबा। मु एठी 3 चामच धळा सोरिष रे 2 चामच कळा सोरिष नेइछि। आपण एहाकू धीमी आंच रे धीरे धीरे भाजिबे। आंच जमा अधिक करिबे नाही। जेते कम आंच रे आमे मसला भाजिबा, मसलार बास्नाटा बहुत बढ़िया हेइ थाए। तापरे जेहेतु एथिरे सोरिष पड़िछि, धीमी आंच रे न भाजिले सोरिष पोड़ी जिवो, पिता लागिबो आउ आचारर टेस्ट रहिबनी। एइटे आपण 3 चामच जीरा पकेई परिबे। जेहेतु मो पाखरे जीरा लंका गुंड ऑलरेडी अछि, तो से जीरा लंका गुंड मु एठी आचार रे यूज करिबि। सेथि पई कि ना मु एठी जीरा पकेई नाही। आपण जीरा लंका जदि एठी पकाउचंती प्रथमे लंका को टिके भाजी देबे, तापरे सबुतक मसला पकेइबे। आचारर मसला ठंडा हेउथबा बेले आमे सबुतक आचारर सामग्री को गोटे स्टील डिश भितरे गोलेबा पई रखिबा।
ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ଷ୍ଟିଲ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବାସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ରସ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ମସଲା ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ପଲ୍ସ ମୋଡ଼୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଆମକୁ ଏଠି ଦର ବଟା ମସଲା ଦରକାର। ମନେ ରଖିବେ ମସଲାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏହା ପାଟିକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଚାର ଦେଖିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଖରାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚାରକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି କେମିତି ରଖିବା, ଆଚାର ପ୍ରିଜର୍ଭ କେମିତି ହେବ? ତ ସେଥିପାଇଁକିନା ଆମେ ଆଚାରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 250ରୁ 300 ପାଖାପାଖି ତେଲ ନେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ଆଚାର କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତେଲ ନେବେ। ତେଲକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଟକମକି ଗରମ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତେଲରୁ କେମିତିଆ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏତିକି ହିଁ ଗରମ ଆମକୁ ଦରକାର। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିସାରି ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କଳା ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା ଏବଂ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏକରେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଦୁଇରେ ଲୁଣରେ ବି ଯଦି କିଛି ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଏହା କେବଳ ଆଚାରକୁ କଲରଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ରାଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଚାରଟା ଭଲ କଲର୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାଶ୍ମୀରର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ସବୁତକ ଲୁଣ ଆଉ କଳା ଜିରା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତେଲ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆଚାରରେ ଢାଳିଦେବା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆଚାରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅଁଳା ହେଲା, ଗାଜର ହେଲା କି ଲେମ୍ବୁ ହେଲା, ୟାକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆଚାରକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ର କାମ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଚାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁତକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ଆଉ କଳା ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ମସଲାକୁ ପକାଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମସଲା ପକାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ରଖିଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇକି ଗୋଳେଇବା, କାରଣ ଆଚାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲା ପକାଇକି ଗୋଳେଇବା। ଯେତିକି ମସଲା ଖାଇବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା। ଏଇଠି ମୋତେ ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ଟିକକ ଥିଲା ସେ ମସଲାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ଜିରା ମୁଁ ଭାଜି ନଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ତ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଆଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପାଣି ଯେମିତି କୌଣସି ବାସନରେ ବା ଡଙ୍କିରେ ବା ବମ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଲାଗିନଥାଏ। ଆଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚାରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଖଡ଼ିକା ହେଉ କି ଛୁରୀ ହେଉ କି ପିଲର ହେଉ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଶୁଖେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଇଭିନ୍ ବମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଦେଇକି ରଖିନେବା। ଏଇଠି ଆମର ବନିଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚାର। ଆମେ ଏହାକୁ ବମ୍ରେ ପୂରେଇକି ପୁରା ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମିତି ରଖିପାରିବା। କିଛି ଖରାପ ହେବନି କି ଖରାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଚାର ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହିଁ ଭଲରେ ଥିବ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଆଚାର ବନିଗଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଆଚାର ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।